Dinini Salo, I wish all of you very happy Teachers Day. Mom musa kologan life ulugia kwangai. Zengri tongo bag. Mom puro kampai no. Mom kamiasak bopidamar negang maliai. Arabu Professor Debbarma kok sai thangmani pore angoro mumsengri tongnanan bagi khub difficult nei tobe ang khub tongtoka tini. It was a great learning for me. Personal life one senior student Debbarma nanukha, and I saw assistant professor Debbarma. Thereafter, Professor Dr. Debbarma, the evolution and wonderful. Je borok sungai Shillongo cricket tuntongnai, ini sara prithibi no ono tui peka. Wonderful. And bin bagi tau saya apa korupsi. Welcome to you. Iru wahai sampai borong tuskang kok sanan. Hai pano tini ang masau teachers. Tini teachers dewa ang nije tu teacher ya. Angani teacher rong itu klien tapi no tini Professor Debbarma kok sai tong. It's a fact. Teachers are very important. Angagi gram ni school of porwaj. Musuk thuar, sei thuar. I pano teacher of paper ungkajin serwaj. Aruni থেকে কোয়ায়ো থাঙ্গা হরিহর শাহ নিচিনি খরচা মাস্টার তোমাই remember him, I recall him today. কক বড় ক্লাসেন কারণকে মানুষ কোয়াইনি নমঞ্জয় কামিও চিনি হরিহর শাহ 7 বছর চিনিতে প্রারব্বাইন দঙ্গে আরো ফেরুবে and he was the man bo anu কোয়াই টাউন স্কুলত লাঙি ভর্তি খাইতে and definitely Gram school থেকে কোয়ায়ো থাংমানি the first step started in my life was through হরিহর শাহ তিনি আং গণভূমি দুখলাই পরবর্তী সময় মেট্রিক রিমানি আগে মিলন দত্ত হে খরচা টিচার সায়েন্স এবং ম্যাথমেটিক্স সব বাহিকে ইন্টারেস্ট না আগে সায়েন্স রংনো গোবাং হামজাগি আইতে ববাই যখন মালাইকা ম্যাথমেটিক্স আপসে ইজি খাই রেখা salburum mathematics claijo ani ang hasa hamjagi arki ongko ka dut omo last to naya nahiche 20 নম্বর মান khaini kintu milon dotto bai jokhon ang malaika believe me a ongkoni jor baina ang thangai computer engineering man khai so teachers can change your life, your motive, your thinking. Tini angu Afghanistan ni peri khorsan kok muitu tahu binu Malala Yousafzai tam sagabaku one teacher, one child, I know that one pen, one book can change the world. Who know it? More prithibi ho jodi teacher sabba the classroom of the teacher ba. Anyone who teaches anywhere, everywhere is a teacher. Ang tabuk boktidari tongo, mono YouTube on aike jodi sirang tongkai. I am a teacher, and the person who is listening to me, watching me, is also a student. Jeng proyek borok, jengno jara follow khlainai, jengno khananai ro, we should be very responsible. Oro Tripura or teacher ro, thasingo je আদর্শ শিক্ষক প্রফেসর সুখেন্দু সাইথাংমানি কোকা আদর্শ শিক্ষক রংকক সাউ চিন্তাঙ্গি ত্রিপুরাও আদর্শ শিক্ষক কোন জায়গা সাকসানো সাইবা লেখাপড়া পড়িব চাকরি মানান বাগৈ নেতার উপর গুরিমাং মান হইছে যার কারণে টিচার সম্মানজনকভাবে মাইনানি বাগৈ जों साकनो टीचार जायगा आइबो दं बबेखौ गाय किन्तु आंनाव सानामो जों वाइसानो जाग्रि मानि पाइका नाउ ब्रादार्स माय रेस्पेक्टेड टीचर्स यू आर रियल टीचर उन नकल আকবরনি অভিনয় খাইমান যাত্রা গানো
আকবর মাই এবলেबो কিন্তু বাক্সা বাক্সা दङ न'आव थाङोबा আকবর थानाय दङ आहाय क्लाय नरकबो जेसा क्लायबा नक जाग्रि मानखा नरकनो जिनि टीचर you have to change the life of our people. I can remember Dr. Baba Saheb Ambedkar. Tini Professor Sukhendu Kok Saitom Pro Baba Saheb Ambedkar ni kokno boti shaka. And I tell you, Baba Saheb Ambedkar kuno ek jaga saka je nini dop hano kebeng nai ro nono rang rinai puisa rinai nono rangjak rinai richak rinai kintu ekta no riklak amke শিক্ষা শিক্ষারিয়া শিক্ষা করিকে তিনি প্রশ্ন শুনানি চেতনা ফাইগলা তিনি যে দফা দফা নেই দङ आ दफा যদি বুঝাই প্রশ্ন খাইনা রঙাঙ্কাই the credit goes to our teachers and because of our teachers তিনি ন্যাশনালিজম ফাইগা ফাইগা এক সময় আগরতলাও তিনি ছাত্ররা পড়না থাকায় Sini borong genang ini nasupang Dr. Sukhendu Debbarma Songsiu Nondo Kumar Debbarma Song Nogendra Jamatia Somrok Jokhon College of Poripuru Kok Manji Shao Poro Wansan Kok Bai Kok Shao Ami Bangla Bhashar Birudde Bolchi Kintu ani mani kok no pogei ang buini kok bai kok ma salai gaite ang segma jakha Kintu jokhon chini charairo Shillong thangka Sibli Dr. Sukhendu Debbarma যখন শিলং থাঙ্গো কম করেছেন থাঙ্গো ট্রাক গাড়ি বাই তেলিয়ামুরাও 35 টাকা ক্লাই ট্রাক বকরক সাকা কাউই जों শিলং থাঙ্গো আ বরক যখন পরি ফাইগা তখন চিত্ত দেববর্মা তিনি নাচুক ভাঙা জায়গা কোন শিলং থাঙ্গো প্রবিনি সুতনি গিয়া আবো দেল বতম অন্তত নকলা ফার জায়গাও যদি বলক কান্দির হকায় নকলা সাপুনে হেজান পারজাকিং এই চিত্ত দেববর্মা প্রফেসর সুখেন্দু দেববর্মা বলিন দেববর্মা গোবাংমা বরক যখন শিক্ষা মানেই অর ত্রিপুরাও ফাইগা আপ্রু কিন্তু ত্রিপুরাও ন্যাশনালিজম কাছাই থেকে তিনি কক বরক হমচাং চিন্তি চিনি থেকে কক বরক ডিপার্টমেন্ট কা ও ছালো টিচার রয়েছেন শুধু হামবাইয়া দাকুন্দ অরচিনি অনেক খাইনাই তিনি जों পলিটিশিয়ান হাসিঙ্গো যিনি প্রফেসর সুখেন্দু সামান মধ্যে তো টিচার রক্সিমিসে হমচাং হাইচিং দংনাই বুং আঙ্গুরা আসুমি মাস পলিটিশিয়ান কে বরকম নাই পলিটিশিয়ান বা বংনাই আইতে কারণ পলিটিশিয়ান রঙ্গ দায়িত্ব দङ তিনি जों এডিসি হাফাঙ্গো আচুকা তিনি নাহাই সালু जों এনালাইসিস লাইনান বার্তা Tangi teacher ro, ada an bupa, he is also a teacher. For retirement maka, bo anu agi sawo apun sibya. Teacher kai, ang high primary ni teacher tangdi, sakabo. Kai university, college ni professor lecturer ni. Itu an bali ay, an line ay to tangdi ay. Kubun line amang lang thangda kai. Jodi जों teacher ro. जो कहम के सम्मान रखाय जिनि हाउ हा गतरो बा जिनि एडिसि हाफांगो अनेक बरो टीचिंग अफ फाइनान बागै कबर नाम किन्तु टीचार ता मानदा आईएलएस हासपातालो जखन हार्ट अटैक नि थांगो आफु किन्तु निनि नलेज काउंट खाया ताम काउंट खाय महात्मा गांधी नि आं आइ खनाय गरिया नुट गरि पुरकाय टीचार बचो रां गरि पैसा गरि खागला ब्राजाक नालिया Ang besano ang tang teacher kayne, doctor kayne, engineer kayne. Bini bagay politician ro bibo, horsundi jeng dongmani kaisa jaga tongo. Bojokon khomota tongpuro teacher rong bagay tamo klayne borbu siddhanto nahanani uji. Bini bagay rang puisa to जों renan musu, jini chaitu mung tongnai. Teachers should be honored. Khabai, khubbai, rangbai, ribai. जों बरनो सुबानाने आबुखा कायसा हाफांनिबो मा दङ गभर्नमेन्टनि मा दंनै एडमिनिस्ट्रेशन मा पहिला अरो चिनि चित्तरन्जन देबबर्मा जखन एम एजुकेशन का ओ अनि रुमो फाइलै जों ग्रीन टी नंलाय ग्रीन टी माने गाहामनि जाबलायनो दै गुदुं लुइदु बाक्सा ना ओरिजिनल बा दाबु दुध निसास नि ग्रीन टी सिनले
abo kono gaham mania borok hus denglagai tei gutung luidio chablayo chini gri kichu abo khabe bese abo sawo abo nungkai sori susto dongo dud dija nungkai gas ko gaba green tea nungjau borok no prosto sunai bangta gable tako YouTube naisa sanai ko pokai green tea sunna arambo kaiga abo green tea nungdei bo sawo defana mo zamela sibne শিক্ষা দপ্তর না রে ang saka zamela ya de agi শিক্ষা দপ্তর kok sakang sining tongwa kun saya tangai a hom jangan bangara pai pai kai ang tu khuai ni borok khuai bai sodor ni asike teacher gobang borman gonda chora not sara tripura tu mai je oro em education nai transfer khai di ke bo jang nin mama ke bo sana nin mama di bondhu ai ka thaining le a daitto ang na hai aburu ko aro kaise sabo kana jodi us sinat বিদ্যানিকেতন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন hai government aided grant manja school jodi khulobe je jaga school khulobo master ko sodorban thangto bo shiwo sara life nibagi tibini transferring yaron abu jodi khlai di mankhai जों इएम मन्त्री रंबो किन्तु दायित्व किसाला कमी নাই জালাংজাটা ববো জালাংজা ভাইজা জালা থেকে মুক্তংনা লামান কক সময় অমনো जोंवां सुगै दङ টিচার जोंनो অন্তত চিনি এডিসি হাফান जोंनो टर्चार खायनानि কোনো লামাও থাকলা ও কসাক দেখাই কর্ম দেখাই কুকুর দেখাই जोंआबो नायग्ला টিচার ইজ টিচার টিচার শুড বি রেসপেক্টেড Teacher unit welfare jengma naide. Hoi norok bai salainya agami. Yan education ni leadership o. Jeng salaiman je bodwi niti toiri khai. Bodwi niti snam kebol jodi 2 bochor remote area thangke 5 bochor home posting o tong something like that. Kintu ekjon borokno angnuka mendi elakani boroksa borok 32 bochor নর্থ থাঙিব একটা স্কুলনো চাকরি কেকা চাকরি পাইনা নাই বিনতাম অপরাধ কোন অপরাধ করি বিনে একমাত্র অপরাধকে কোন নেতানো বসিনিয়া আবার অপরাধ কে নেতা সিনিয়া বই 32 বছর কাইছে জায়গা চাকরি খাইজানি আবো তো শিক্ষা বিভাগিব হামলাক বিনি ব্যক্তি জীবন বাগিব হামলাক বিনি বাগৈ রেসপেক্টেড টিচার জন্য जों সানান মুজুগো নরগ্ন সুবিধার নান বাগৈ नरकनि मान थाइनो रिनान बागै जों उक्लबा आजुबै दंलाक जों नरक बागै अबश्य वानसुनाय नकया फाखरक गायथ दै कायसा आब्दुल कालाम निकब मुजु जों साथो डॉक्टर आब्दुल कालाम वो कायसा जागा सावा दङबो कोर्ट बंका इट इज कमिंग एज अ कोर्ट गोल्डन कोर्ट ऑफ डॉक्टर आब्दुल कालाम ओ सावो जे मनुष्य गाकेबो नों तामो हनि जाकाय हामजाकनाय सबसे गोबां अगा आरो पृथ्वीनि बरफ टीचार नि मुइतु फ्लाइ दंगाय आं सबसे हामजाकुनाय कारण खरकसा टीचार ओ कायसा बरफनि लाइफ नो जाति चिंति जोंरि दनिमानो बिनि बागै he wants to be called as a teacher he wants to be remembered as a teacher তিনি जों लिडार अफ बाहिनो जों जा कक साव सासेगाव दिनै दाथु गणेश कक साब्रु गोबां टिचारनि मोखां हय थाङाय किन्तु आबो नांमान कक लेदिना बहयतो आबोनो गिमाखन पुलिस साइमानि एकदम फायानो थाजिन गाना आसुबि साव नरगाहे बक्तार दंखाय जों दिरो कक सारा गियान थं तिनी सीएम साका सिनेमाओ की जतो दा एक्टर बाय एक्ट्रेस मांगबा जुगार बतंगा नाम प्ले अमहिनो ताखु गणेशनि ककबो खिबि रिजाक नायो जों अनेक जागा नुगु टीचार रो किन्तु साक्षात टीचारनि जों संगे तिनी खरकसा टीचार ननो अनेक बरक फलु खाय जों नेदारो अनेक बरक नासले जाबाय चीनी विपक्ष दल बरक जोंनो जाजागे आं पक्का हामसाफानो थर्ड दिन मता खाना किन्तु थाजिंगो प्रोफेसर सुकेन्दु देबबर्मा सामानि कगनर खाना खाना
good teacher rok student rok khabru buija thangai sungo sar bahai norok jodi gaham ge jini student rok kasanai jini dofa bo kasanai dofa tini jungjalok lai dongmani mo theke phiok na hangse kaham rnok rok ma bumunai. And for your information, jini ADC Hafang se 10টা একালব্য স্কুল রাজ্য সরকার নির্দেশিতে রহতা কেন্দ্রীয় সরকারও and state government tribal welfare department already 10টা একালব্য স্কুল নি বাগে 281 crore ran manani bakhabu sang thangi so chini chai to mung tong nai teachers of সুবিধা manani student of kasai bhejeni karon জ্ঞান হচ্ছে মানুষের মূল চাবিকাঠি কি সুব্রত বাবু না সুব্রত বাবু বলবেন যে পজিশন হচ্ছে মানুষের মূল চাবিকাঠি পজিশন জ্ঞান চাইছে যিনি বুকুদলি থাচিং কক সামাং বেলাই নাंजाखो लिटरेसी लिटरेट होननान बागै जों दाबो जबाख्लाय लाभ करियो we have to be educated and educated बर Bopin right সম্পর্কে ছিল প্রশ্ন শুনি মানুষ जों educated गोबां बर मास नामनै যদি কেবল educated হগাই নিনি বাগি ত্রিপুরা বাউন্ডারিয়া you go to Australia you go and work in US Animesh Debbarma তুলাসীগড়নি খরচা জারাই বম্বে জরাথানি তিন বার United States offer মাগা how because I had that knowledge of computer engineering one of base claim into US offer and Mukano Nai. Abaino Dini, that's it, Toro Asubin Shao, Borom Ganan, CM the night, na Borom Ganan, Purno Chondo Zomati. Abu Balay Nanzakan, and Zawa Brekas on the Sunday, Borom Ganan, CM man. Amugai, Borom Ganan, Abdul Kalam Limansi. Abdul Kalam ni asik knowledge, asik gyani boro. Bonus borom genang Abdul Kalam man. Kita ano borom genang Animesh Debbarma hang latinan tande. Borom genang deputy CM man. Oh deputy CM paikan borom bose sai. Kintu Abdul Kalam nole president hisabe borom ya, professor hisabe borom ya. The man itself afsike bin dhani knowledge ka. वो एक inspiring inspiration manmani ke source ngi pai kaite and that is why we can call him Borom Ganang Abdul Kalam correct so ang musungo chini oroni teacher no primary school de peren secondary de peren all of you all nor thinang ni salo long student ni thani Borom Ganang Ramesh Debbarma Borom Ganang Opuranjan Jamatia ni bijate omonan tinin salo no wish you and kabang kok saya kok kaham ro आप सके साइक्लन का गान मो कॉक चाया सुयर सागर पिंग है आ कॉक हम जतन गमाई थालाय आन मो मुइतुं गै समाज नि बगे हामी अपन नै दिन बागी गबां कॉक सालिया जब तो टीचर जो तावैसा दालाय हामबाया फारि आनि कॉक आंगरन मथाक्सिने चिनि जब तो टीचर सब गाहाम करन क्लाय तंबाय जादों